Mao na jud ni siya ang panahon nga atong ipaabot nga magamit na nato ni atong mga kinulikta nga mga gagmayng kahoy kato ni siyang himuon karon nga harog or wooden pole sa ato ang mga ube ug apale. Pero kani ding pag-apply na ho ani sa wooden pole or kaning harog, dili ni mo usual jud namo nga practice kay kasagaran jud mi nga mo apply ani mobutang og harog kana jud na nga nanurok na siya. Pero pagkakaron gi-consider na ho ang kanang ijahang juta nga medyo sakto-sakto ra man gud siya ka ugahon. Kay giuwan man ni siya pila ka adlaw unya giinit po siya sunod nga pila ka adlaw. Ako na lamang gipahimoslan ang higayon nga medyo sakto-sakto jud siya nga tamakon ra kay aron kay wa mo ko kaybaw sa mga sunod nga adlaw kung magsige na po ni siya uwan siya klase sa juta nga naa may kay kani lagi siyang dali ra siya malapok magjutik jud ni siya ja masayangan ko ba kay kung nakaturok na siya mao pa i-apply na ho kay mao man jud among gi-practice na sa niagi pa ug sa uban pa pod nga mga mag-uuma mao jud po na ilang kasagaran nga gibuhat pero mao lagi kanang masayangan manggod ko kay kung matamak na namo si Jan ay mga bag-o nga mga gamot basin bitaw hinuon og matandog ja sayang pud kaadyo kay makumpak nang balik kag ijang juta kay tungod lagi sa klase sa juta ari nga dali ra jud kaadyo si Jan nga maglapok mo nang ahuan na lamang jud ni si Jan gi-apply daan karon ato lamang po ni si Jan testingan kay mao lagi dili ni jud usual na mga practice ja kung mag-apply data aning harog ato ni si Jan iporma og pyramid kay aron sakto ang pundasyon ni Jan sa ubos unya ato si Jan tapokon dito sa ibabaw ato lamang ni si Jan abanganan kay aron dili po ni mga tumba kung mauwanan na kay pag-apply na ho ani pagtusok na ho ani medyo uga-uga pa man pud ang juta anja og mauwanan ni si Jan na joy tendency kung dili nimo banganan na joy tendency nga mga tumba ni si Jan so ato ni si Jan apang banganan sa ibabaw gigamit ra dai na ho ani katong tela rayos ra gud nga tela pero kung mo apply pud mga ingon ani porma kung unsa ray available sa inyo straw ba or cellophane bisag unsa ra gud basta kay kanang ug unsa ray available sa inyo nga pwede mabangan ninyo sa ibabaw ma-recycle ra ninyo kay aron po dili masayang pod ma-recycle nato ang ato ang mga kanang bidya-bidya na so ingon na ra na nimo sa jag porma porma ra nimo pyramid kay aron ini ra bag tubo atong mga ubi ug apale mo daghan ato ijang dahon mas mubugat man na si jamo nang ato siyang iabot diha sa ibabaw maingon na ra gud na sa jag porma cluster-cluster ra nimo so mao na ni at porma sa atong naharugan ug daghan na pod kadsong salamat sa pag-uban sa lain na pod namo nga farming journey bye